The manner and order in which Catholic belief is expressed should in no way become an obstacle. Is expressed. Kinahanglan i-express na to ato Catholic belief. Kung doon ay ecumenical prayer, manguros yun ta. Kaya ato mang i-express ang atong Catholic belief. Ang atong identity, dili na siya obstacle sa ecumenical movement. Kaya ato man ang identity. Yan pananglitan karon doon ay ecumenical prayer. Jadi ka manguros. Kaya di man manguros ting pikas, di ecumenism man eh. Di sa ka manguros. Dili, kaya di ato man ang identity. Kinahanglan, ningon din ha, balik ko na ko. Ako hinayog basa. The problems and benefits which affect the apostolate because of the ecumenical movement, the manner and order in which Catholic belief is expressed, should in no way become an obstacle to dialogue with our brethren. Kinahanglan atong pag-express sa to belief, dili siya obstacle. Dili siya obstacle. Dili siya hindrance. Kinahanglan ato express ang atong belief. Padayon, it is, highlight na ko, of course, essential. Ano sa to? Essential sa to pagkikinahanglan. It is of course essential that the doctrine be clearly presented in its entirety. Dili partially. Kita ninyo? Kinahanglan, it is essential that the doctrine be clearly presented in its entirety. Nothing is so foreign to the spirit of ecumenism as false Irenism, which harms the purity of the Catholic doctrine and obscures its genuine and certain meaning. Kinahanglan malikaya nato ang false Irenism. Unsa nang false Irenism? Atong basahon unsay meaning sa false Irenism, mga igsuon. Unsay false Irenism? Dili nato ipaambit ang atong identity. Ako masahon na. Niya din hiya. False Irenism. Ningon din ni, false Irenism is an expression used in certain 20th century documents of the Catholic Church to criticize attempts at ecumenism that would allow Catholic doctrine to be distorted or clouded. Kinahanglan klaro ang atong teaching. Klaro ang atong identity. Munang musud ang apologetics. Nasabtan. Balikon ako. Kaya nagpitok-pitok inyong mata. No? Ningon din ni, it is of course essential that the doctrine be clearly presented. Mingon man sila, di na ta maghisgot ang mga doktrina kay magbangi ta, di na ta maghisgot. Di ba? Kinahanglan day ang doktrina ningon din ni, essential that the doctrine be clearly presented. Di ba? Sa ecumenism, mingon naman ng uban nga, di na ta maghisgot doktrina. Naman diri. Document pa na kong ibasa. It is of course essential that the doctrine be clearly presented in its entirety. Dili na to taguan atong doktrina kay maunay atong identity. Amen. Unya atong likayan ang false Irenism. Unsa tay false Irenism? Atong i-distort lang ang atong doktrina aron mo facilitate ta sa mga igsuon atong dili parehan atong doktrina. Unsay sunod? Last paragraph. At the same time, Catholic belief must be explained more profoundly and precisely. Grabe, no? Uy, nalipay mo Decree on Ecumenism niya kung gibasa. Ako ito nang gibasa, Jod. Kay tinuon ba yung di na ta mag-isgot og doktrina kay Ecumenism na ron? Uy, naaman di ay. At the same time, Catholic belief must be explained more profoundly and precisely in such terms that our separated brethren can also really understand it.
Aron ang mga separated brethren nato makasabot sa atong doktrina. Asa na mabasa? Number 10 to 11 sa Unitatis Reintegratio. Bosa dili tinuod. Yan nining Year of Ecumenism, nga karon apil ng mga pundrong tuiga sa ecumenism, di man na mawa kay document pa na sa simbahan. Pero wa magpasabot ang document nga di na nato hisgutan ang atong doktrina. Amen.